샬롬, 안녕하십니까? 아름다운 주일 오후입니다. Halo semuanya, hari Minggu yang begitu indah. 다 같이 자리에 앉으시고요. 이상인 자리에 앉으시고요. 이상지도 자리에 앉으시고 마음을 모아서 신령과 진정으로 하나님 앞에 묵도하심으로 주일 2부 예배 시작하겠습니다. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita di siang hari ini. 하나님 아버지 은혜와 사랑에 감사를 드립니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu. 죄 가운데 죽을 수밖에 없던 우리를 구원하시고 사명 주심에 감사드립니다. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami berkat-Mu, kehidupan-Mu dalam kami semua. 우리를 이 자리까지 인도하심에 감사를 드립니다. Terima kasih telah menuntun kami sampai saat ini. 남은 삶도 하나님께 영광 돌리면서 임마누엘로 살아가기를 원하옵니다. Ya Tuhan, kami setiap hari dapat hidup memuliakan nama Tuhan. 우리 남은 삶은 하나님과 함께 임마누엘 누리면서 살아갈 수 있도록 하여 주시옵소서. Ya Tuhan, berkatilah agar supaya kami sama-sama bisa menikmati berkat Immanuel dalam hidup kami. 예배드리며 감사하면서 살게 하여 주시옵소서. Biar setiap hari kami bisa hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. 오늘 예배 주께서 홀로 영광 받아 주시옵소서. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang layak menerima kemuliaan. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 찬양팀 하나님 앞에 찬송 드리시겠습니다. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk membawa pujian di hadapan Tuhan, dan biarlah segala puji-pujian kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mengawali pujian kita yang mengatakan, Suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Baiknya yang kedua. Suci, 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 Kau kudus
ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu. Nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Biarlah seperti pujian kita yang mengatakan, surga bumi akan berseru dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita kembali membawa pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita katakan dengan pujian yang mengatakan, sampai akhir hidupku. Ceritaku dan isi hatiku, Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. tak peduli masa lalu, Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap.
Amin. Mari kita kembali membawa pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 yang mengatakan ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercelah, olehnya ku sembuh. Tertiba di sapu jemaat, sekarang ku lega. Syukur beban ku tak lepas, berkat anugerah. Baiknya yang ketiga. Di jurang yang penuh jeram, terancam jiwaku. Anugerah yang pegang erat tangan manku lambung. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercelah, olehnya ku sembuh. Amin. Mari kita berdoa. 기도드리시겠습니다. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan Allah kami. Terima kasih karena Engkau telah memilih dan menguduskan kami menjadi umat-Mu. 주 하나님 위대하심을 찬양합니다. 저희를 택하시고 거룩한 백성으로 삼아주심에 감사드립니다. Kami bersyukur atas keselamatan yang Kau berikan, sehingga sampai hari ini kami masih dapat berdiri di hadapan-Mu. 오늘까지 살게 해주신 주님의 구원의 은혜로 주님의 구원하신 주님의 은혜임을 감사드립니다. Kiranya setiap hari kami hidup sebagaimana Tuhan memanggil kami dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. 주님의 말씀하신 것처럼 저희가 매일매일 부르시는 그대로 살아가게 하여 주시옵소서. Kami berdoa untuk gereja Antioch Mission Church.
Kiranya melalui gereja ini dapat memuridkan generasi penerus yang setia pada Injil yang benar, serta diutus untuk memberitakan Injil di Indonesia. 안티옥 선교 교회를 위해 기도합니다. 이 교회를 통해 참된 복음에 충성된 다음 세대 제자들이 세워지고 인도네시아의 복음을 전하도록 파송하게 하여 주시옵소서. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pastor Kim Jong-uk yang Engkau pakai untuk memberitakan firman. Urapilah dengan kuasa Roh Kudus dan berikan kekuatan yang selalu baru, sehingga dalam pelayanannya banyak jiwa diselamatkan. 주님의 종 김종우 목사님을 위해 기도합니다. 성령의 능력으로 기름을 부어주시고 매일매일 사역 가운데 새 힘을 더하여 주시옵소서. Berkati juga keluarga hamba-Mu agar menjadi penopang dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. 목사님이 하신 사역을 통해 많은 영혼들이 구원받게 하여 주시고 목사님의 가정도 늘 쓰임받게 하여 주시옵소서. Berkatilah seluruh jemaat agar bersatu dalam Injil dan memandang Engkau, Allah yang hidup, yang sampai saat ini bekerja dalam hidup kami. 모든 안티옥 선교교회에 있는 성도들이 복음 안에서 하나가 되어 지금도 저희 삶 가운데 역사하시는 살아계신 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서. Kami juga berdoa untuk semua pelayanan EMC, pelayanan STTKDC, Bimbel Karawaci, Saturday School, dan Bible Study UPH. Kiranya melalui pelayanan ini banyak generasi diselamatkan dan dapat mendatangkan kerajaan Allah di Indonesia. 또한 안티옥 선교교회에 있는 모든 사역을 위해 기도합니다. 가데시 신학교 사역과 가라와치 비블스쿨과 토요스쿨과 그리고 대학생들 위한 오페아 성경 공부를 위해 기도합니다. 이 사역들을 통해 많은 다음 세대가 일어나고 구원받고 인도네시아에 하나님의 나라가 임하게 하는 현장들이 되게 하여 주시옵소서. Kami juga berdoa untuk rencana pemindahan gereja. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi gereja kami, dan kami percaya Engkau akan mengerjakan hal-hal yang baru dalam hidup kami. 교회 이전 계획을 위해 기도합니다. 오직 주님의 뜻이 이루어지게 하여 주시옵소서. 저희 교회를 향한 가장 선한 계획을 가지고 계심을 믿고 저희의 삶 가운데 새로운 일을 행하실 것을 믿습니다. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan perusahaan CNB ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati perusahaan ini dengan berkat surgawi sehingga dapat mendukung pelayanan penginjilan di Indonesia. 또한 CNB 선교 기업도 주님의 손에 맡겨드립니다. 이 회사를 통해 복음을 위한 회사가 될 수 있도록 축복하시고 인도네시아 복음 사역을 돕는 통로가 되게 하여 주시옵소서. Kami serahkan seluruh ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Segala kuasa setan yang membuat kami tidak fokus, kami putuskan dan hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. 오늘 예배를 위해 기도합니다. 이 모든 예배를 다 주님의 손으로 맡겨드립니다. 모든 저희 예배를 방해하는 모든 악한 세력들을 오직 주 예수 그리스도의 이름 앞에 떠나갈 줄 믿습니다. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Amin. Mari kita bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Mari kita bermazmur dengan pujian yang mengatakan, Sungai Sukacitamu.
sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Masih memuji nama Tuhan, mari kita katakan sama-sama dengan pujian yang mengatakan sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang telah penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kami kembalikan kepada liturgos.
다음은 성경 봉독 읽겠습니다. Susun kemudian adalah pembacaan firman bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan. 사무엘상 18장 10절부터 12절까지입니다. Mari kita baca bersama-sama 1 Samuel 18 ayat 10 sampai 12. 사무엘상 18장 10절부터 12절. 찾으셨으면 다 같이 합독하시겠습니다. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 시작. 그 이튿날 Keesokan harinya, 하나님께서 roh jahat yang 부리시는 ada daripada 악령이 Allah itu berkuasa 사울에게 atas 힘있게 Saul, sehingga 내리매 ia kerasukan di 그가 tengah-tengah 집안에서 rumah, dan 정신없이 Daud main 떠들어대므로 kecapi seperti 다윗이 sehari-hari. 평일과 Walaupun 같이 Saul ada 손으로 tombak 수금을 di 타는데 tangannya. 그때에 사울의 손에 창이 있는지라 Saul 그가 스스로 melemparkan 이르기를 내가 tombak itu 다윗을 karena 벽에 pikirnya, 박으리라 하고 "Baiklah, aku 사울이 menancapkan 그 Daud 창을 ke dinding." 던졌으나 Tetapi 다윗이 Daud 그의 앞에서 menyalakannya 두 번을 sampai 2 피하였더라. kali. Saul menjadi 여호와께서 takut 사울을 kepada 떠나 Daud karena 다윗과 Tuhan 함께 menyertai 계심으로 Daud, sedang 사울이 daripada 그를 Saul ia 두려워한지라. telah mundur. 아멘. 목사님 나오셔서 말씀 전하실 때 많은 은혜 받으시기 바랍니다. Kami mengundang hamba Tuhan untuk memberitakan firman dan selamat menikmati firman Tuhan. 하나님이 함께하는 사람이라는 제목으로 말씀을 증가하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul 1 Samuel 18 ayat 10 sampai 12. 데보라 마이크를 좀 더 올려주세요. 우리가 요즘에는 삶이 너무 빠르게 진행이 되는 그런 시대를 살아갑니다. Kita ada di zaman di mana hidup itu terlalu cepat. Semuanya terasa terlalu cepat. 그래서 성공은 타이밍이다. 뭐 이런 말을 하더라고요. Sehingga orang-orang pun membuat quote-quote bahwa keberhasilan itu berdasarkan timing. 그래서 waktu. 그거를 놓치지 않으려고 사람들이 얼마나 몸부림치는지 몰라요. Dan orang-orang itu berusaha keras supaya supaya mereka tidak kehilangan kesempatan. 그런데 하나님을 믿는 우리는 조금 다릅니다. Namun bagi kita yang adalah orang-orang percaya, sebenarnya itu sangatlah berbeda. 우리는 하나님의 계획 속으로 우리는 들어가는 거예요. Kita masuk ke dalam rencana Allah. 언제가 제일 좋을 때입니까? Kapankah waktu yang terbaik untuk berhasil? 하나님이 역사하시는 때가 제일 좋은 겁니다. Waktu yang terbaik, kesempatan terbaik itu saat Tuhan yang bekerja. 어느 곳에 있어도 괜찮아요. Sebenarnya dimanapun kita pergi dan berada itu tidak apa-apa, bukan masalah. 왕궁에 있는 이 사울, 최고의 자리에 앉아 있는 사람입니다. Begitu juga dengan Raja Saul 네. yang sudah duduk di singgasana yang besar. 성경은 뭐라고 말씀하고 있습니까? Namun Alkitab berkata apa tentang itu? 귀신이 들려가지고 정신없이 떠들고 있어요. Bahwa ternyata Saul itu telah kerasukan roh jahat. 반대로 이 다윗은 하나님의 영이 충만하고 함께하는 사람이었습니다. Namun sebaliknya, Daud adalah seseorang yang dipenuhi dengan roh Allah. 왕자리에 있는 사울이 뭐가 부족합니까? Apa sih yang kurang dari seorang Raja Saul yang duduk di singgasana? 근데 오늘 성경 말씀은 사울이 다윗을 두려워했다. Namun ternyata di ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, Saul menjadi takut. 이유가 뭐라고요? Karena apa? 하나님이 함께하는 사람이에요. Karena Tuhan menyertai Daud. 여러분 정말 하나님과 함께하는 축복 속에 있기를 여러분 소원합니다. Saya berdoa semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu diberkati Tuhan. 오늘 그래서 성경 속에 하나님과 함께하는 사람들이 어떻게 있었는지를 한번 확인하려고 합니다. Untuk itu hari ini kita akan melihat bagaimana sih hidup orang yang bersama Tuhan. 오늘 인물은 5명만 제가 넣어놨어요. Hari ini kita punya 5 tokoh, 5 orang-orang dalam Alkitab. 근데 더 훨씬 많습니다. Tapi sebenarnya lebih dari 5 orang yang disertai Tuhan. 다 하려고 하면 오늘 밤새야 돼요. Kalau kita mau membahas semua tokoh-tokoh di Alkitab, bisa saja kita semalam suntuk di gereja. 대표적인 사람들만 몇 명 우리 함께 보도록 하겠습니다. Dan untuk itu mari kita lihat beberapa orang-orang tertentu saja. 여러분 잘 알다시피 창세기 6장 시대는 어떤 시대입니까? Di dalam Kejadian pasal 6, itu zaman apakah itu? 네피림 시대예요. Itu adalah zaman Nephilim. 세상에
죄악이 가득했습니다. di mana dunia itu penuh dengan dosa. 하나님이 얼마나 마음이 아팠는지 탄식하고 마음에 근심하셨다라고 말씀하고 있어요. Alkitab berkata bahwa Allah begitu sangat terluka. 이런 멸망의 시대에 하나님께 은혜 입은 사람이 있어요. Allah sangat menyesal. Namun di zaman penyesalan itu, Allah telah menyiapkan orang-orang tersisa. 누굽니까? Siapakah dia? 네, 노아입니다. Nuh. 그리고 창세기 11장 어떤 시대입니까? Lalu di dalam Kejadian pasal 12, 바벨탑을 쌓고 하나님께 도전하는 시대였어요. di pasal 11, itu adalah zaman zaman Menara Babel. 사람이 얼마나 똑똑했는지 우리가 그 탑을 쌓아서 하늘 꼭대기까지 닿게 하겠다. Dan orang-orang begitu sangat pintar dan berkata bahwa ayo kita bangun satu menara yang sampai ke langit. 대단하죠. Mereka berpikir sudah 오늘날 hebat. 우리가 살아가는 시대는 하늘 꼭대기 아니라 지구 밖으로 가는 시대잖아요. Sekarang adalah zaman bukan hanya sampai ke langit saja, tapi zaman di mana orang-orang keluar planet. 하나님이 사람이 쌓아놓은 그 탑을 다 무너뜨려 버렸어요. Tuhan pun akhirnya menghancurkan menara Babel itu 언어를 다 흩어버렸어요. dengan cara menghancurkan bahasa mereka. 사람들은 계속해서 육신을 따라서 살아가고 가는 시대입니다. Dan kita pun berada di zaman orang-orang yang hidup dalam keduniawian. 그때 하나님은 아브라함을 부르셨습니다. Di saat itu Tuhan memanggil seseorang yang bernama Abraham. 이 아브라함에게 너는 본토 친척 아비 집을 떠나라. Dan Abraham pun berkata bahwa pergilah tinggalkanlah ke rumah sanak saudaramu. 그 땅이 어떤 땅입니까? Allah berkata kepada Abraham seperti itu. 우상으로 가득한 땅이에요. Karena tanah itu adalah tanah yang penuh dengan berhala. 그의 아버지 벨라가 하는 일이 우상 만들어서 파는 일을 했어요. Dan bahkan ayahnya itu pekerjaannya adalah untuk membuat patung-patung berhala. 그런 시대에 하나님은 아브라함을 부르신 겁니다. Di zaman seperti itulah Allah memanggil seorang Abraham. 창세기 18장에 어떤 사건이 일어납니까? Lalu di dalam Kejadian pasal 18 itu adalah cerita apa? 이 여러분 알고 있는 소돔과 고모라 이 땅을 하나님이 심판하시겠다는 거예요. Ini adalah zaman Sodom dan Gomora di mana Allah menghancurkan orang-orang di situ. 근데 그 땅이 얼마나 먹고 살기 좋았던지 아브라함의 조카 롯이 그 땅을 보고 한 말이 있습니다. Dan sangat indah Sodom dan Gomora sehingga keponakan Abraham si Lot berkata, 아, 에덴 동산 같다. ini sama seperti taman Tuhan. 그렇게 눈으로 보기에 잘 먹고 잘 살 수 있는 땅인데 하나님은 심판하시겠다는 거예요. Ternyata suatu tempat yang terlihat begitu sangat indah ini akan dihancurkan Tuhan. 하나님의 뜻을 모르고 사는 인생. Karena manusia pada saat itu hidup tanpa mengenal Allah. 그때 하나님은 창세기 18장 17절에 뭐라고 말씀합니까? Dan di dalam Kejadian 18 ayat 17 Tuhan berkata apa? 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? 하나님의 뜻을 아브라함에게 다 알게 하신다는 거예요. Tuhan benar-benar menunjukkan semua rencananya, kehendaknya kepada Abraham. 그리고 야곱에게는 12아들이 있었습니다. Yakub mempunyai 12 orang anak. 근데 11번째 아들이 요셉이에요. Dan Yusuf adalah anak ke-11. 형들에게 미움을 당해서 저 애굽으로 노예로 끌려갑니다. Dia adalah anak yang dibenci oleh saudara-saudaranya. 우리 생각에는 망한 인생이에요. Hidupnya itu sebenarnya sudah seperti hidup yang hancur. 노예라니까요. Karena menjadi budak. 당시에 노예는 어떤 취급을 받는 거예요? Saat itu budak itu adalah orang-orang seperti apa? 소 한 마리, 염소 한 마리 이렇게 하잖아요. Kan waktu itu hewan itu disebut seekor sapi, seekor domba. 사람 한 마리. Dan orang juga disamakan seperti 짐승이나 사람이나 똑같이 취급하는 거예요. manusia juga dianggap seperti seekor binatang. 여러분, 한국에도 노예가 있었습니다.
Di Korea juga sebenarnya sempat ada zaman budak perbudakan. 그래서 비싼 노예가 있어요. Tapi ada juga para 힘 budak-budak 세고 일 잘하게 yang 생기면 kaya. 힘 세고 일 잘하게 생기면 비싸겠죠. Katanya kalau budak itu badannya besar, kekar, kuat, nah maka dia mahal. 근데 여자가 더 비싸요. Tapi ternyata wanita lebih 남자보다 여자가 더 비싸. wanita lebih mahal dari pria. 왜요? Karena apa? 아이를 낳을 수 있잖아요. Karena bisa melahirkan anak. 그 아이 낳으면 어떻게 됩니까? Apakah yang terjadi kalau anak itu lahir? 노예가 돼요. Jadi budak juga. 이게 노예 이 비참한 인생이라고요. Itulah kehidupan orang-orang yang berada dalam perbudakan. 이런 비참한 인생 가운데 빠져버린 사람이 요셉입니다. Dan Yusuf adalah salah satu orang yang juga akhirnya jatuh dalam perbudakan. 근데 성경은 이해할 수 없는 말을 하고 있어요. Namun Alkitab mengatakan hal yang sangat susah dimengerti. 창세기 39장 2절에 여호와께서 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되었다. Di dalam Alkitab Kejadian pasal 39 berkata bahwa Allah menyertai Yusuf dan membuat segala sesuatu yang dibuatnya berhasil. 환경적으로 봤을 때, 현실적으로 봤을 때 완전 망했는데 성경은 형통한 자라고 얘기하고 있어요. Padahal di mata dunia hidupnya itu sudah hancur, sudah tidak ada harapan lagi, tapi malah dibilang berhasil. 3절에 보니까 그 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보았다. Dan bahkan ayat 3 berkata bahwa tuannya pun melihat bahwa Yusuf itu disertai Tuhan. 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati orang di samping 당신은 kiri 하나님 kita. 함께하는 사람입니다. Katakan, Tuhan menyertai kamu. 아멘. 여러분, 이 애굽에서 노예로 살아가고 있는 이스라엘 백성들에게 하나님은 구원의 문을 여셨어요. Seperti orang Israel yang telah dibebaskan Tuhan dari perbudakan, ada jalan keselamatan Tuhan di sana. 그때 모세를 불렀습니다. Di sanalah Tuhan memanggil seorang Musa 나이가 80이에요. yang sudah berumur 80 tahun. 그 모세에 비하면 우리 장로님, 우리 집사님은 청년입니다. Jadi kalau kita bandingkan penatua dan Bapak Diaken, sebenarnya Bapak penatua kita itu masih pemuda lah kalau dibandingkan dengan Musa. 나이 80 됐는데 불렀다고요. Karena Musa itu dipanggil saat sudah umur 80 tahun. 네가 저 내 백성 이스라엘을 건져내라. Dan Tuhan berkata bahwa, ayo lepaskanlah umatku dari tangan 모세가 perbudakan 하나님께 말합니다. Mesir. Dan Musa berkata, 내가 누구에게 바로에게 가고 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내겠습니까? siapakah aku yang berhak untuk melepaskan orang Israel dari tangan perbudakan? 하나님 이거 말이 안 되는 겁니다. Ini adalah suatu yang tidak masuk akal, Tuhan. 조금 일찍 힘 있을 때 부르든지 내 나이가 80입니다. Panggillah aku waktu masih muda. 내가 가진 거 아무것도 없습니다. Tapi sekarang aku udah nggak punya apa-apa lagi. 지금 치고 있는 양 이것도 내 거 아니고 장인 거예요. Sedangkan domba yang aku gembalakan bukan punya aku, ini punya mertua. 아무것도 없는 거예요. Ya benar, waktu itu 뭘 할 Musa 수 있습니까? tidak punya apa-apa. 하나님이 말씀하십니다. Dan Tuhan berfirman, 내가 반드시 너와 함께 있으리라. aku pasti menyertai kamu. 함께 고백하겠습니다. Sama-sama katakan, 내가 반드시 너와 함께 있으리라. aku pasti menyertai kamu. 아멘. 이 응답을 모세가 받았다고요. Inilah berkat yang telah diterima Musa. 오늘 본문의 사무엘상 18장 말씀 우리 같이 읽었습니다. Kita sudah membaca sama-sama dari 1 Samuel 18. 모든 걸 가진 최고의 자리에 있는 사울이 다윗을 두려워했잖아요. Saul yang seorang raja sudah punya segalanya, dia takut kepada seorang Daud. 다윗이 싸움을 잘해서 두려웠습니까? Apakah Saul takut orang yang pintar berperang? 부자라서 두려웠습니까? Atau karena Daud kaya? 한 가지예요. Tidak. 하나님이 함께하는 사람이에요. Hanya satu, yaitu karena Daud disertai Tuhan. 그래서 하나님은 이들을 통해서 무엇을 하기를 원하셨습니까? Dan sebenarnya apakah yang Tuhan rencanakan kepada orang-orang ini? 네피림 시대에 하나님은 노아를 불러서 방주를 만들으라고 말씀하시는 거예요. Di zaman Nephilim, Tuhan memanggil Nuh untuk membangun bahtera di zaman kehancuran. 그때 말씀하시기를 너를 위하여 방주를 만들어라. Dan di situ Tuhan berfirman bahwa aku akan membangun
bahtera untukmu. 이 방주는 곧 예수 그리스도를 상징하는 겁니다. Dan sebenarnya bahtera ini adalah Yesus Kristus. 누구든지 들어가기만 하면 사는 것입니다. Siapapun yang masuk ke dalam bahtera ini diselamatkan. 멸망의 시대에 방주를 만드시고 구원의 언약을 선포하게 하시는 거예요. Tuhan pun juga telah membukakan jalan keselamatan kepada umat-umat. 하나님이 아브라함을 불러내서 어디로 가라고 합니까? Saat Tuhan memanggil Abraham, Tuhan menyuruh Abraham kemana? 이 아브라함 어디로 가야 될지 몰라요. Abraham sebenarnya sangat bingung harus kemana. 근데 하나님은 너는 내가 너에게 보여줄 땅으로 가라. Namun Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. 그 땅이 어디입니까? Di manakah tanah itu? 어디예요? Di mana? 여러분 다 알고 있어요. Kita semua di sini sudah tahu. 근데 아브라함은 그때 몰랐어요. Waktu itu Abraham, tapi Abraham belum tahu. 하나님이 가나안 땅으로 가라 말씀하시는 거예요. Tuhan menyuruh Abraham ke tanah Kanaan. 그 땅에서 너를 통해서 모든 족속이 복을 받게 될 것이다. Bahwa melalui kamu semua suku bangsa akan diselamatkan. 곧 메시아가 오실 땅이라는 거예요. Itu adalah tanah kedatangan Mesias. 이 언약이 그의 아들 이삭, 야곱, 요셉에게까지 전달된 것입니다. Dan ini adalah tanah yang telah diteruskan kepada Ishak, Yakub. 하나님은 요셉을 통해서 무엇을 하기를 원하셨습니까? Apa yang Tuhan kehendaki melalui seorang Yakub? 전 세계가 기근이 들어서 다 죽게 되었어요. Itu adalah zaman di mana terjadilah suatu kehancuran di seluruh bangsa. 그때 그의 아버지 야곱과 함께 온 백성들이 이 애굽 땅으로 돌아오게 됐습니다. Pada saat itu, Yakub bersama dengan seluruh anak-anaknya datang ke Mesir. 창세기 45장 5절에 고백합니다. Dan dalam Kejadian pasal 45 berkata, 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. Yusuf berkata bahwa janganlah kamu menyesali perbuatanmu yang telah menjual aku ke sini. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨습니다. Sebab Tuhan menutus aku ke tempat ini untuk memelihara kehidupanmu. 본인이 비참하게 노예로 갔는데 그 노예된 그 상황 속에 하나님이 계획이 무엇인지를 보았다는 거예요. Jadi sebenarnya dengan sangat susah payah dia telah dijual menjadi seorang budak, namun dia bilang katanya itu tidak apa-apa. 나이가 많이 들어 죽게 됩니다. Dan suatu hari dia sudah mau mati. 창세기 50장이 요셉이 죽음 이후로 창세기는 끝이 나요. Dan kitab Kejadian itu selesai saat Yusuf mati. 그때 창세기 마지막 장에 요셉이 무엇을 유언합니까? Dan di dalam Kejadian pasal 50, apakah yang diminta Yusuf? 하나님이 당신들을 돌보시고 반드시 약속하신 땅으로 돌아가게 할 것입니다. Yusuf bernubuat dan berkata bahwa pasti Tuhan akan menuntun kamu ke tanah yang akan Dia janjikan itu. 그때 나의 해골을 가지고 가세요. Saat Tuhan menuntunmu, bawalah tulang belulangku bersamamu. 왜요? Kenapa? 그 땅, 가나안 땅을 향한 하나님의 소원을 이 요셉은 품고 있었던 것입니다. Karena Yusuf juga telah memiliki hati di mana tanah Kanaan itu adalah janji Allah. 그리고 400년이 지났어요. Dan 400 tahun berlalu. 400년이 지난 그 언약을 붙잡은 사람이 모세라는 거예요. Seorang yang memegang perjanjian tanah Kanaan itu pun lahir, yaitu Musa. 노예로 있는 이 백성들이 어떻게 해방될 수 있겠습니까? Bagaimanakah bisa bangsa yang penuh dengan perbudakan ini dibebaskan? 6월절 어린 양의 피를 통하여 해방되는 것입니다. Darah perjanjianlah yang membebaskan mereka. 6월이란 말 자체가 넘어갔다는 말이잖아요. 패스 오버. Paskah artinya lewat. 그것은 죽어야 되는 우리가 이 양의 피를 통해서 죽지 않았다는 거예요. Jadi kita yang seharusnya dihadang maut, kita yang seharusnya menghadapi maut telah dilewati oleh maut. 어린 양 대신 예수 그리스도의 보혈로 우리는 해방받았습니다. Oleh darah Yesus Kristus kita semua telah bebas. 할렐루야. Haleluya. 이 언약 붙잡아라는 거예요. Dan inilah perjanjian kita yang harus kita pegang. 그리고 하나님은
하나님과 함께하는 다윗을 통해서 하나님의 뜻을 이루어 가십니다. Dan Tuhan pun menyatakan kehendaknya, perjanjiannya kepada umat-umatnya. 골리앗이라는 사람이 키가 3m 20이에요. Goliat itu, dia tinggi badannya itu 3 meter 20 cm. 제가 만나본 사람 중에 제일 키 큰 사람이 최홍만이라는 사람이에요. Orang tertinggi yang pernah saya lihat namanya adalah 최홍만. 한국의 이제 씨름 선수예요. dia itu adalah 파이터도 하고. atlet petinju. 키가 얼마나 큰지요. Dia itu sangat tinggi. 제가 손 이렇게 뻗었는데 제 손보다 더 커요. Walaupun saya mengangkat tangan tinggi begini, dia lebih tinggi dari ujung tangan saya. 그렇게 해도 2m 조금 넘어요. Tapi walaupun demikian, dia tingginya cuma 2 meter. 여러분 3m면 지붕에도 앉는 사람이에요. Kalau 3 meter berarti dia lewatin atap gereja ini. 싸움이 안 되는 거잖아요. Dari lantai sini. Ya Ya. benar-benar ini adalah peperangan yang 이게 mustahil. 꿀밤 이렇게 한 번만 탁 줘도 기절할 거예요. Siapapun yang dia dia tinju sedikit itu langsung pingsan kayaknya. 그때 소년 다윗이 뭐라고 말합니까? Tapi seorang remaja bernama Daud berkata apa? 너는 칼과 창과 단창으로 나오지만 나는 만군의 여호와의 이름으로 나왔다. Daud berkata, kamu datang kepadaku dengan lembing tombakmu, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta. 네가 모욕하는 이스라엘의 하나님의 이름으로 내가 나왔다. Aku datang dengan nama Allah Israel yang kamu hujat itu. 하나님은 얼마나 기뻐하셨는지 이 다윗을 통하여서 하나님의 뜻을 이루시기를 원하시는 거예요. Dan Tuhan sangat senang dengan Daud sehingga dia melakukan kehendaknya melalui Daud. 사도행전 13장 22절에 뭐라고 말씀하고 Seperti 있습니까? dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 22. 왕으로 세우고 증언하셨어요. Dan di sini berkata bahwa Tuhan telah mengangkat Daud menjadi raja dan bersaksi 이 다윗은 내 마음에 맞는 사람이다. bahwa Daud adalah seseorang yang bergaul dengan Allah. 내 뜻을 다 이룰 것이다. Dan dia adalah seseorang yang akan melakukan kehendak Tuhan. 하나님의 약속대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨다. Dan melalui keturunan Daudlah Allah akan melakukan kehendaknya. 곧 다윗의 자손 예수 그리스도입니다. Yaitu Yesus Kristus, anak Daud. 여러분, 이 시대를 살아가고 있는 여러분, 하나님의 뜻을 이루는 자들 되기를 축복합니다. Saya berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan yang hidup di saat ini untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. 여러분 계획 많으시죠? Pasti kita semua punya banyak rencana kan? 여러분 인생 플랜이 막 있으실 겁니다. Pasti punya rencana hidup, 공부는 어떻게 하고, 뭐 어떻게 성공하고, mau belajar bagaimana, mau berhasil bagaimana, 돈을 얼마나 벌고, mau punya uang bagaimana, 결혼 언제 하고, mau menikah bagaimana. 다 있을 거예요. Pasti punya rencana masing-masing. 중요합니다. Sangat penting semua rencana ini. 근데 여러분의 인생이 하나님의 계획 속에 있습니까? Tapi pertanyaannya, apakah ada rencana Allah di dalam hidup kita 여러분의 semua? 인생 계획과 하나님의 뜻과 무슨 상관이 있습니까? Apakah ada hubungannya antara rencana hidup kita dan rencana Allah? 여러분은 정말 하나님의 소원을 이루는 자들 되기를 축복합니다. Jadilah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. 빌립보서 2장 13절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 13. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시다. Bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. 하나님이 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하신다. Menurut pekerjaan baiknya. 어떤 사람은 직장에서 열심히 일을 합니다. Ada yang mungkin bekerja keras di 또 kantor. 어떤 분은 가정에서 살림을 하죠. Atau mungkin yang mengurus keluarga. 또 어떤 분은 열심히 학교에서 공부하잖아요. Atau juga mungkin yang sedang giat belajar. 각자의 자리와 각자의 삶이 있어요. Semua kita punya tempat masing-masing. 그런데 그곳에서 하나님의 소원을 두고 행하신다라는 거예요. Namun di sanalah kita harus melakukan kehendak-kehendak Tuhan. 여러분 아침에 여러분 학교 가서 직장 가서 가정에서 기도해 보세요.
baik yang berada di rumah atau ke sekolah atau ke tempat bekerja, berdoalah dulu pagi-pagi. 하나님, 오늘 나를 통해서 무엇을 하기를 원하십니까? Tanyalah Tuhan, Tuhan hari ini apakah yang Tuhan mau lakukan melalui saya? 하나님, 오늘 이곳에서 어떤 하나님의 뜻이 이루어지기를 원하십니까? Dan kehendak apakah yang Tuhan mau lakukan hari ini melalui saya? 주님, 나를 통하여 하나님의 뜻이 이루어지게 하옵소서. Kiranya Tuhan lakukanlah kehendak-Mu melalui saya. 여러분, 고백하고 기도하는 자들 되기를 축복합니다. Jadilah orang-orang yang mengakui ini dan mendoakan. 그러면 이 시대의 응답을 받는 사람. Maka ini akan menjadi orang-orang yang hidup untuk menyelamatkan zaman. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님, 우리를 구원하시고 주의 백성 삼으신 주님, 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dan menjadikan kami anak-anak Tuhan. 성경 속에 하나님과 함께하는 많은 믿음의 선진들이 있었습니다. Di zaman ini kami melihat banyak sekali para pemuka-pemuka iman yang berdiri dengan iman. 우리는 하나님의 말씀을 믿습니다. Kami percaya akan firman Tuhan. 하나님, 다윗과 함께 하셨던 하나님이 우리와 함께하여 주옵소서. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai Daud juga menyertai kami semua. 하나님의 뜻을 우리를 통하여 이루어 주시옵소서. Kiranya Tuhan kehendak-Mu Engkau lakukan melalui kami. 하나님의 뜻에 합당한 자로 우리를 사용하여 주시옵소서. Dan kiranya Tuhan pakailah kami untuk menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak 이 일을 Tuhan. 위해서 영력, 지력, 체력, 경제력, 인력을 더하여 주시옵소서. Kiranya Tuhan tambah-tambahkanlah berkat Roh-Mu dan juga hikmat, kebijakan, dan berkat finansial dan berkat pertemuan kepada seluruh jemaat Tuhan. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. Amin. 우리 다 일어나셔서 주님께 찬양드리겠습니다. Mari bangkit berdiri kita memuji Tuhan. Yesus abadi berpunyaku, aku warisnya budi tebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku ikut sambil menyongsong kembalinya Kulit putih angkuhan. Aku menyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku menyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 이번 한 주간도 하나님과 함께하는 축복 속에 있게 하옵소서. Tuhan, kiranya di minggu berjalan ini pun kami boleh hidup bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. 하나님의 뜻이 이루어지는 걸음들이 되게 하옵소서. Biarlah hidup kami benar-benar bisa menjadi hidup yang sesuai, yang berjalan dengan kehendak Tuhan. 주님, 우리는 연약하여 할 수 없습니다. Kami ini lemah dan tidak berdaya. 주님 함께 하시고 새 힘을 주시옵소서. Kiranya Tuhan sertailah kami dan berikanlah kami kekuatan baru. 오늘도 믿음으로 주님께 예물 드렸습니다. Hari ini kami telah memberikan korban persembahan. 이 예물이 인도네시아 복음화하는 일에 귀하게 쓰임받게 하옵소서. Kiranya persembahan ini berguna untuk injilisasi di Indonesia. 드린 손길을 주님이 축복하여 주시옵소서. Tuhan berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberi. 지금은 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 날마다 하나님과 함께하는 비밀을 가지고
turun kepada setiap umat-umat Tuhan yang selalu hidup dalam penyertaan Tuhan 모든 현장을 살릴 dan kepada setiap umat Tuhan yang ada dalam lapangan penginjilan. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin. 우리 옆사람 보고 가겠습니다. Mari memberkati satu sama lain. 당신은 하나님과 함께하는 사람입니다. Kamu adalah orang yang disertai Tuhan.